जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधु मैंने आज आसी आम पहुँची जाइचु उदानगरी जो मंदिर आम जो बरुणई नाम ख्यात समस्त केन्द्रापड़ा जिले में गोटे प्रसिद्ध स्थान तो से जगार आम आसी सकालू सकालू पहुँची जाइचु आसतु देखा बर्तमान से जगार माघ मेला पड़ी मेला टी बुलवा और देखा से केमती कौन सब मंदिर मान अच्छी आसतु देखा यहाँ बर्तमान मुख्य मंदिर प्रवेश द्वार मुख्य मंदिर को ये जाती समस्ते आसतु बंधु मैंने आम ननांगठू पचारि बुझा मंदिर विशेषता कौन ननांगठू पचारि बुझा नमस्कार ना आम जानापी चाहूँ ये जो जगार नाम ये मंदिर नाम मंदिर नामकरण कौन दिखाई तो ये मंदिर में कौ देवादेवी मैंने ये पूजा पाती और मंदिर विशेषता कौन आउ ये जो आम बरुणई स्नान कराए आम शुणु से बरुणई स्नान द्वारा लोक मान कौन ये हुए कौन कराए से विषय में आमको जन पुराण प्रसिद्ध गुप्त नैमिषारण्य उदानगरी शुक परिचित पीठ ये शुक परिचित पीठ ये शुकमुनि महामुनि शुकदेव तले मंदिर तंकर अच्छी परिचित महाराज मंदिर ये हूँ परिचित महाराज मंदिर आउ नहीं ये पीठ मंदिर हूँ परिचित महाराज मंदिर शुक तेणु ताकू नहीं पार्श्व देवादेवी सब अच्छा आउ जो छोट मोट देवादेवी अच्छा अनंतेश्वर महादेव अच्छा शिशु अनंत अच्छा बलिया बाबा आश्रम था बलिया बाबा सिद्धपीठ ये आरंभ तपस्या पीठ मझे आसी ध्यान करते ये सिद्धिलाभ हो गोटे आश्रम कर पछरे तार दक्षिणकाली मंदिर गोटे आमर पीठर पश्चिम पार्श्वर अच्छी मंदिर आर बाम पार्श्व ग्राम देवती माँ कंचनई अच्छा आ नदीर आरपटे माँ मंगला अच्छा ये पीठर माने जगुआई पार्श्व देवादेवी या बेस कराए ये चितोत्पला जो नदी अच्छी ये नदी गुप्त नई मिशा अरण्य गुप्त नई मिशा नई मिशा अरण्य तो कह ये पीठ अरे जेहेतु भी ये जो गुप्त नैमिषारण्य ये जो नई चितोत्पला माँ चितोत्पला ये हूँ गंगा ठार 100 वर्ष गंगा नदी 100 वर्ष बड़ से जो पुराण वर्णित माने बहु किंवदंती रही पुराना लोक मैंने कहती अस्थि विसर्जन ये सब कराए ये जो सप्तमी बुड़ जो पड़े द्वितीय चंद्रमा बोलिया कहुए ये सब से बुड़े जो अस्थि विसर्जन माघ मास सप्तमी तिथि अस्थि विसर्जन कराए बहुत श्रद्धालु बहुत दूर दूरांतर भी आसती आली राजकनिकार भी लोक आसती बहुत दूर आसती अस्थि विसर्जन कर भोजन दक्षिणा सब दान कर ठाकुर दर्शन कर जाती आर तथापि आर सब पर्वपर्वाणी भी अच्छी दोले दोलजात कराए रास बिहारी या भितर अच्छा कार्तिक मसरे राहस 7 दिन धरिकी है भागवत श्रवण कराए सप्ताह बसे ये छोट मोट पर्व सब वर्ष जाक प्राय लगी रही है तथा सरकार अनुदान आमर जो मान्यता पाई उदानगरी ओडिशा टूरिस्ट हिसाब से पाई मान्यता बहुत श्रद्धालु पिकनिक माने पर्यटक आसिक बाहर से नईदीर पठा भोजीभात कर बहुत दर्शन कर बहुत बाटर आसुँच तथापि सरकार दृष्टिगोचर कमी जाऊँ लोक हईराण होती पा पाऊना लाइट पाऊना बसिया उठापी किसी सेमती गोटे स्थल जगह ना ये धीरे धीरे हो जो हिसाब से हवा कथा से हिसाब से आउ टिके ध्यान दिया आले हम जगह उन्नति आउ भल होता आउ टिके पर्यटक माने आसी करते भल होता से दिन चलती सब ये होती ये जो माघ मेला होती ये पीठर प्रसिद्ध मेला ये बहुत श्रद्धालु बहुत दूर दूरांतर आसती ये षष्ठी राति रुहति सप्तमी दिन नदी बुड़ पकई दर्शन कर ठाकुर ये जमी दाता मैंने सब आसती खेचड़ी धूप चा बांटा विभिन्न प्रकार भोग सब बंटन करती श्रद्धालु मैंने पाई कहते जो गोटे टटिया से जो कहते परीक्षित मुनि अभिशप्त होगापर से ये जगह को आसी यही जगह हूँ से जो ये से विषय द्वापर युग शेष अवस्था परीक्षित राजगादी त्याग कर पुत्र जमदेव को राज्यभार दे कलिर प्रकोप प्रतिष्ठित हो पार से पुत्र जमदेव को राजगादी दे प्रजा मान भार दे गुप्त नैमिषारण्य को
ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ 60,000 ଋଷି ଆଗରେ ଜପ ତପ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରିଚିତ ମହାରାଜାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ବିରାଟ ରାଜା ଚୌଦ୍ୱାର ରାଜା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚୌଦ୍ୱାର ବିରାଟ ରାଜା। କଟକର ଆମର ବିରାଟ ରାଜା ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର। ଆଚ୍ଛା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାବାଳୀ। ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ ଇଏ ହେଇକି, ସେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସେଇ ରାଜବାଟୀରେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୀଚକକୁ ମାରି ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବିରାଟ ରାଜା ସେଠୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଥିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏରୁ ଉଦ୍ଧାର ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବି, ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ, କିଏ ଘୋଡ଼ା ଚାଳେ ରହିକି ଗଲା, କିଏ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ କାମ କଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ତଗାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରାବାଳୀକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ବିରାଟ ରାଜା। ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଚିତ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପରେ ପରିଚିତ ରାଜଭାର ନେଲେ, କଳିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଲା। କଳି ବିନାଶ କାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲା ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପରିଚିତ ତାକୁ ରାଜବାଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଧରିକି। ସେଠି ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କଳିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ପରିଚିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କଳି କହିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି, ମୋତେ ନା କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ତୁ ରହିବୁ କହ, ନା ମୁଁ 5ଟା ବର ମାଗିବି। ସେ ପରିଚିତକୁ 5ଟା ବର ମାଗିଥିଲା। ପରିଚିତ 5ଟା ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୁନାରେ ରହିବ, ବେଶ୍ୟାବାଳିରେ ରହିବ, ଯେକୌଣସି ଏଇ 5ଟା ବର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି ଯୁଗ ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାର ଲାଷ୍ଟ ହେଇନି। ଆଉ ପରିଚିତ ମହାରାଜ ସେଇ ଏଇସବୁ ଦେଲା ପରେ ସେଇ କଳି କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବର ଦେଲେ ସେଇ ବରକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପରିଚିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ ସେ ସୁନାରେ ତ ମୁଁ ରହିବି, ସବୁ କଳି ମଝିରେ ମୁଁ ରହିବି, ତେଣୁ ତୋର ସୁନା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଛ, ସେଇ ସୁନା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଗଲେ କଲେ। ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ପରିଚିତ ମହାରାଜ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ି ଏଇ ମାମୁଁ ଘର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ 60,000 ଋଷି ବାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗମନ କରିଥିଲେ ପରିଚିତ ମହାରାଜ। ତାରି ଭିତରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଫୁଲମାଳା ଦେଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇ ମୁଁ ଅମୁକ ଦେଶର ରଜା ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ମନ କଷ୍ଟ ଫେରିଯାଉଛି। ତେଣୁ କଳି ସିଟି ତାକୁ ମଲା ସାପ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଋଷିପୁତ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି କାମ ଯିଏ କରୁଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ପରିଚିତ ମହାରାଜ ଆଉ ଏଇସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଶୁକମୁନିଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାତୀରରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏଇ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀର ଯେତେବେଳେ ନବଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେଦିନ ଠାରୁ ଚାଲିଛି ମେଳା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଜମିଦାରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଳି ରାଜା ବି ଆଳି ରାଜାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଳି ରାଜା ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଥିଲେ। ଆଗେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ବୋଲି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଶୁକମୁନି ପାଖରେ, ଆଳିର ସବୁ ପଥରରେ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି। ବହୁତ ବି ଗଲାଣି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ କୁଦା ନଗରୀ ନାମରେ ନାମିତ ଏ ଜାଗା, ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କୋରୁଆର ଗୋଟେ ନେମାଳ କୋରୁଆ ଲାଇନ୍, ନେମାଳ କୋରୁଆର ସେଇ ପାଖାପାଖି କୁଦାନଗରୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ।